yourselves the doer of the word. Nga kung dili daw ta doer, mura na ta og taong nga namin pagtalikod makalimot. Ang usa ka tawo nga mamati sa Dios, unya iko lang maminaw. Iyang giilad ang iyang kaugalingon. He deludes himself to grow in faith and obedience. One must prove his or herself that he or she is a doer of the word and not just merely hearers who delude themselves. Put aside all filthiness. Isalingkway ninyo ang tanang milad nga batasan o daotang mga buhat o dawaton nga mapausanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing. Kay makaluwas kini kaninyo. Tungod kay si bisan kinsa nga iko lang maminaw unya dili mubuhat sama siya sa usa ka tawo manamin. Makita niya ang iyang tinuod nga dagway apan inig talikod niya malimot siya unsay iyang itsura. Sa simbahan Kristohanon ta, pero sa gawas sa simbahan malimot man ta kung sa ta. I do not know kung sa ang inyong struggle, pero basig niabot mo sa point ba nga naay mga punto nga pag-abot sa simbahan nun ani ka, pero pag-abot na to sa gawas lahi punta. Kumusta man ta sa atong circle of friends? Ang panglantaw ba sa mga amigo nato sa dihang naata sa loob sa simbahan? Pero siguro gigamit ta ni Lord dinhi o gigamit mo ni Lord sa pagpanindot ani nga ang simbahan o gigamit mo ni Lord pinaagi sa pag-anhi dinhi aron unsa iyang gusto ipahimo sa inyo. Pero kumusta ang paglantaw sa mga tao sa ato o unsa ang imong paglantaw sa imong kaugalingon? The same person ba ta sa dihang naata dinhi? O bisan sa panahon nga mato na sa layo? Musugot mo sa dili, ako pastor ko diri sa simbahan, pero bisan pag-ahap ko maabot, pastor gihapon ko. Dili na ako na siya i-deny, dili ko na ako na i-deny yun. Ito pastor gihapon ko. Kumusta man ang inyong group chat? Kristohanon ko ba gihapon ang inyong group chat? Kumusta man ko sa panahon ng mato ko laing lugar, makita ba gihapon ko nga ako usa ka alagad sa Dios? Kumusta man mo sa inyong pagka-estudyante? Doon naman tayo estudyante din eh. Especially niya itong mga nag-eskwela sa layo. Dili man mo na mo mabantayan din eh. Permente. Dili man po mo mabantayan sa inyong mga ginikanan o sa inyong mga kauban diri sa simbahan. Pero kumusta man ka? Ang imuha bang kinabuhi diri sa simbahan o dito sa layo, parehas ba? O giilad report nimo ang imong kaugalingon. Ang ulang tao kag sa amin pagtalikod malimot kag unsay imong naong. Pamatud-i ang imong kaugalingon nga dili lamang igo nga maminaw sa pulong sa Ginoo kundi gibuhat usab niini. James chapter 1 verses 22 to 25.